ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହାକି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗେଲଟୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟ ବାରମଣ୍ଡା ମେଳନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ଗୋମାତା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 15ରୁ ଅଧିକ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଗୋମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଅନ୍ୟ ଗୋମାତାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋ ସେବକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋମାତା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଗୋମାତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗେଲଟୁଆ ଝାଟିଆପଦାଠାରେ ଗେଲଟୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୋତା ଯାଇଥିବାର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶୁଭ୍ରଜିତ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା 24 ଖବର। श्रीराम प्रदीप कुमार दे काली रात आमको खबर आसला जे गोटे गोमाता गाड़ी आम गेलटियार ट्रेन लाइन सेपटे पलटि जाइए। तो आम खबर पाई आसिक पहुँचलु। पहुँचला बेलू देखिलु गाड़ी बोधे चक्का फाटी जाइए कि एक्सिल भांगी जाइए, जहाँफल से गाड़ीटा संभाली न पारी पकईदे गाड़ीटा उल्टी जाइए। आ20-22टा गोमाता थे। दुखर विषय देखु आपण मैंने देखु 14-15टा गोमाता मरी जाइए। आ सबू गोमाता देखु समस्त प्रत्येकटी गोमाता देहरु रक्त बाहरुची। आमर गोटे दाबी रहिबो साधारण गोरक्षक मैंने जापर कि पुलिस प्रशासन किसी जापर ना। प्रत्येक दिन बेधड़ गो चालान हो पुलिस प्रशासन किसी जापर ना। आदि भी जो गाड़ी गोरक्षक मैंने धरिकी देले से गाड़ी तुरंत बेल हो 8-10 दिन भर बेल हो। जो गो माफिया मैंने रोज से बेल हो जहाँफल से चाला मैंने धरी सारा भी कोर्ट फ्रड हो सारा भी पुणी आसिक से गाड़ी को रिलीज कर पुणी से गोमाता पुणी चालान कर।